Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor običani Mesija a.s. 26. decembar 1905. godina u Kadijan i treći dio. Pamtite dobro, kod Boga je samo taj vjernik i je krug moje zajednica i on je bude računan kao ovo koji je dao bet, koje dadne prednost religija nad ovog svijeta. Kako on obeća kada dadne zakletva. Ako dadne prioritet, ako on dadne prioritet za ovo svjetski stvari, onda on sam ne ispuni taj obećani, on slomi taj obećani i kod Boga bude pisano kao kriv, kao grešnik. I zato na taj reklama, znači ovo taj knjiga poruka, ja sam sa Božje dozvolom je rekao, ovo je istinski stvar, da vrijeme za svaki stvar je posebno vrijeme. Ne može da sačekamo do sljedeće godine. Pošto redovno ja dobijem Božja objava da tvoje vrijeme je blizu. I ovo sudbina znači taj zadnji čas za tebe, ovo što sam primio objava, to se mene pokazuje. Da bi sada se spremamo za budućnost sredstava za širenje religije. Da ljudi znaju, oni koji kažu amanna wa sadaqna, da mi prihvatimo šta ste vi rekli, mi potvrdimo kakva je njihova dijela. Pamtite dobro, dok čovjek ne ispravi svoje dijela, ne kroz jezik šta on kaže, to uopšte ne vrijedi. To je samo pretirana ali hvalisanje. Da je vjerovanje koja ostane do jezik i ne uđe u srce i nema afekt za svog ovo dijela, ta je vjera je od licemire. Istinska vjera je taj koja kada uđe u srce, onda uboji njegova dijela. Istinska vjera je taj koji je imao Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu i ostali drugi sledbenike. Što oni su poklonili svoje bogatstvo na Allahovom putu i čak su dali svoj život i nisu imali nikakva briga. Nema nešto dragog čovjeka za sebe osim njegov život. Ali sledbenik Razvanullah alehim, oni su žrtvovali za svoj život i nisu nikad imali briga šta će biti sa njihove ženama i djecama. I žena će biti udavica i ovi djece će biti siročadi. Nego uvijek su imali jedna želja da budu žrtvovani na Allahovom putu. Ja često mislim u tome. I onda osjetim veličanstvenost časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svoje srce. Koliko su bili blagosloveni ovo nacija, narod. A koliko on imao efekt za svoje duhovni moć. Dok koliko nivo on podigao stepen za svoj narod. Vidite, razmislite dok koliko mjesto on njih vodio. Oni su imali takva stanje i kada svi Božje zabranjeni
oni su koristili kao majčino mlijeko. Kod njih se nalazila krađa, pijanje alkohola, preljub, neposlušnost, nemoral, sve vrste grije oni su radili. Nije bio neki grijeh koje nisu počinili, ali zbog društvo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i kada je on odgoju i vidite koliko bio efekt, imali su toliko velika promjena da čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam svjedočio i rekao Allah, Allah fi ashabi, vidite koliko je ovo promjena kroz moje sledbenike. Kao oni su oklonili ognješte čovječanstva. Oni su postali Allahove manifestacije. I njihova stanja bila kao su maleki. I postali su, kao Kur'an kaže za maleki, jaf'aluna ma yu'marun, i rade samo kako im je naređeno. Oni su postali takvi. Ovo bio stanje od sledbenika. Njihove sve planove, njihove sve sebečne želje su bili otklonjene. Nisu imali ništa u sebe, nisu imali nikakva želja, nikakva plan, osim samo Allahovo zadovoljstvo. I za taj svrh oni su bili zaklani poput koze. I časni Kur'an govori za njihovo stanje i kaže minhum man kaza nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Surat Al-Ahzab, ajet 24. I među njima je i onaj koji je ispunio svoj zavjet postajući šahid, i među njima je i onaj koji još čeka, a oni nikako nisu promijenili znači svoje ponašanje, svoj plan da budu do taj stepen. Ovo stanje nije lakše da se stvara u čovjek, da čovjek bude spreman da žrtvuje svoj život radi Boga. Ali kada vidimo stanje od sledbenika, oni su završili ovo stvar, taj naredba. Ako im bio naređeno da dadnete život na ovom put, oni više nisu saginuli prema ovo svijeta. Zato ovo je vrlo bitan stvar da vi dadnete prednost za religija umjesto ovog svijeta. Zato pamtite dobro. Ako neko ima namjera prema ovo svijet i on je ušao na ovo džemat i kod Boga on nije nabrojan na ovom džematu. Kod Boga, kod Allah je samo taj je brojano na ovo džemat koja odvoji sebe od ovog svijeta. Nemoj da mislite, ako bi tako učinili, vi ćete biti zgubljeni ili uništeni. Ovakva mišljenja vodi daleko od Boga. I Allah ne čini nikad da taj čovjek bude zgubljen, koja samo postane njega. Nego Allah uzmi njegove svije brige. On bude dovoljan za njega. Allah je milostiv. Čovjek koja zgubi za njegovu putu, on nađe isto. Ja vas kažem istinu. Allah voli samo oni i blagoslovi djece samo oni koje slušaju njegove naredbama. I nije bio nikad i neće biti nikad. I taj istinski Božji sluga koja je poslušan da njegova
njegove djece idu u propast. Ili ovo svijet bude propast. Ona je koja napusti Boga i koja sagine prema ovog svijet, da li nije ovo, a svijet budu uništen samo za ti ljudi koji napusti Boga i koji sagine prema ovog svijeta. Da li ovo nije istina da uđe za svaki stvar je na Božje rukama? Ne može da dobiti nikakva pobjeda bez njega. Ne može da imate bilo kakvi vrsti udobnost i mir bez njega. Možda ima neko bogatstvo, ali ko može da kaže poslije njegov smrt, taj bogatstvo sigurno bi koristio njegova žena i djeci. Zato razmislite ovi stvari i donijesete unutra sebe jedna nova promjena. Mene bude žao kada ja gledam ovo džamat, oni još nisu spremni za neki mali iskušenje. Razlog je tome, oni još nemaju taj duhovni moć što treba da ima. I ovo do sada što hvalim ovo zajednica, to je zbog Božje, ovo što je Allah krije naš mahane. Ali kada dolazi neki iskušenje i onda čovjek postane gol, onda se vidi. I tada ovaj bolest koja se nalazi u srce i onda ima efekt na cijeli tijela i čovjek bude potpuno uništen. Fi kulubihim marazun fazadahumullahu maraza. Surat Al-Bakra, ajet 11. U njihovim srcima je bolest i Allah je povećao bolest njihovu. I taj bolest se povećava kada bude neki iskušenje. I ovo je isto Božje način i on donesi na vidljivo taj bolest koja čovjek nosi unutra srce. Taj čovjek čije srce je pun sa nurom, svetlostom. Allah donesi ti na vidljivo njegovu iskrenost i ona je koja ima unutra sebe neki zlo namjera i Allah isto pokazuje njegovo stanje. Znači ne može ostati ništa skriveno. Treba da pamtite, kod Boga je samo i kod Boga ovi ljudi nisu dragi koji imaju lijepe odjeće, koji imaju bogatstvo, koji dobro jedu, nego kod Boga su dragi ljudi samo oni koji daju prednost religija nad ovog svijeta i koji su potpuno postali radi Boga. Zato krenete prema tome, ne prema ovo prvi stvar. Kada ja gledam stanje ovog džamat, mene bude tuga, pošto ima mnogo slabost, ima još nekoliko stvari, nekoliko putova što treba da oni korači. Ali kada ja vidim Božje obećanje, onda moja tuga promijeni u nadu. Mimo ostali Božje obećanje, jedan obećanje od Boga je bio وَجَعَيْلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Surat Al-Imran 56. I daću da oni koji tebe slijede budu iznad oni koji ne vjeruju do sudnik dana. Ovo je istina da moj sledbenik, oni će nadvladati nad moje neprijatelji. Ali treba da razmislite o tome. Svaki čovjek koja samo čini bet nema među moje sledbenicima. Dok on ne potpuno slijedi
I dok on nema taj stanje što zahtjeva među moje sledbenicima, dok on nepotpuno slijedi meni, takva sljeđenje kao čovjek poništava sebe u poslušnost i da ide prema moje korake. I dok on ne stigne do taj nivo, ne može da koristimo zbor da je on je sledbenik. Prema tome, Allah, ovo je Božje sudbina, da bude takva zajednica koja potpuno bude poništeno na moju poslušnost i da slijedi moje korake. I onda ja osjetim mir u sebi i moja tuga promijeni u nadu. Mene nije tuga u tome da takav zajednica neće biti. Sigurno takav zajednica će biti, pošto ovo je Božje obećanje, da takvi ljudi sigurno će biti. Ali mene tuga je u tome da ova zajednica još nije stigao do taj nivo i ja primim poruka za smrt. Kao ova džemat ima takva stanje za takav beba koje je samo popio majčini mlijeko samo 2 do 4 dana i njegova majka umrla. I ovdje dole se piše kada je obećani Mesija alejhi selam ovo pričao, onda svi oni koji su tamo bili prisutni su počeli plakati. Onda dalje on kaže, inače ja samo gledam na Božje obećanje i samo Bog je taj koji je uzrok za moje smir, koji je uzrok za moje smirenje. I na ovo stanje, dok džemat je slab i zahtjeva mnogo odgoj, ovo je vrlo bitno da vas ja osjetim, da vi imate istinski odnos sa Bogom i njega samo dajte prednost. I za vas neka bude uzor ovo za sledbenik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bude uzor ovaj sledbenik od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i vi idete na njihove korakima i da slijedite samo za njih. Ovo je govor još traje, inšallah sljedeći put. Allahumma salli ala Muhammad.